आज सेसन आम डिस्कसन करवा पे पेडागोजीर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कसन करवा यहाँ हूँ पे आपंकर मक टेस्ट 4 तो चलते स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पे आम राज्यर शिक्षकों विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कौड़ा पे आम राज्यर शिक्षकों विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था कौड़ा एनसीटी ना ओपेपा ना ईएलटीआई ना टी&एससीआरटी कौड़ा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे ओपेपा पे मन रखिए आम राज्यर शिक्षकों विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था होची पे ओपेपा। तो ओपेपार फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए ओपेपार हो पे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हम मन रखिए ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हम पे आउ एनसीटी रो फुल फॉर्म हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हम आउ ईएलटीआई रो फुल फॉर्म हो पे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम मन रखिए आउ टी&एससीआरटी रो हो पे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम मन रखिए टी&एससीआरटी रो फुल फॉर्म हो टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी नकारात्मक पुनर्बलनर उदाहरण। तो ये भितर पे कौटा हूँ गोटे नेगेटिव पे तो मान भर कौटा गोटे हूँ गोटे नेगेटिव रो एग्जांपल ऑप्शन ए देछि भल देछि खूब भल देछि ठीक अच्छी देछि विरक्ति प्रकाश। तो भितर कौटा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पे विरक्ति प्रकाश यहाँ हूँ पे गोटे नकारात्मक पुनर्बलनर उदाहरण। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा प्रयत्न प्रमाद तत्पर प्रवर्तक किए प्रयत्न प्रमाद तत्पर प्रवर्तक किए पे थर्नडाइक ना पावलोव ना स्किनर ना कहलर कौटा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ईएल थर्नडाइक पे प्रयत्न प्रमादर तत्पर प्रवर्तक होती पे ईएल थर्नडाइक। आउ पावलोव के मतवाद प्रतिष्ठा करते पावलोव मन रखिए सापेक्ष प्रतिवर्त पावलोव सापेक्ष प्रतिवाद मतवाद प्रतिष्ठा करते आउ स्किनर क्यों मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए पे स्किनर यांत्रिक अनुबंध आउ कहलर पे अंतर्दृष्टि मतवाद प्रतिष्ठा करते। तो सबुजाक इंपोर्टाट रोचे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अभिवृद्धि हूँ डैश अभिवृद्धि। तो यहाँ गोटे कौन पे गोटे गुणात्मक प्रक्रिया ना जैविक प्रक्रिया ना लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया ना आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया पे कौटा राइट आंसर मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अभिवृद्धि हूँ गोटे जैविक प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे नेक्स्ट देखा केउटी समापन प्रश्नर उदाहरण। तो चारोटी ऑप्शन देछि पे तो भितर कौटा हूँ गोटे समापन प्रश्नर उदाहरण कौटा राइट आंसर। या राइट आंसर कौटा हम पे ऑप्शन ए देछि 2 4 6 8 डैश देछि बी देछि ओडिशार सूर्य मंदिर केउठारे अछि सी देछि मरुडीर 5टी फलाफल लेख डी देछि सिपाही विद्रोहर कारण वर्णना कर। तो भितर कौटा हूँ गोटे समापन प्रश्नर एग्जांपल कौटा मन रखिए ऑप्शन नंबर ए 2 4 6 8। तो यहाँ हूँ गोटे समापन प्रश्नर गोटे एग्जांपल। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जाए। गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जाए गठनमूलक ना व्यवस्थान ना नैदानिक ना समाप्ति सूचक पे कौटा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पे व्यवस्थान गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन करा जाए मन रखिए ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते केते पिला माने। या राइट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर बी 140 रु ताठार अधिक ताको हम कहबा असाधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कहबा मन रखिए। आउ 120 रु 140 किभली बुद्धिया कहबा पिला माने 120 रु 140 ताको हम कहबा श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला कह जाए। आउ
110 ରୁ 120 କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା 110 ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 90 ରୁ 110 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? 1 ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶିକ୍ଷକ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କ'ଣ ବୁଝିବା? ଗୋଟେ ପାଠର ନାମକୁ ନା ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନା ପାଠରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନା ପାଠର କ୍ରମିକତାକୁ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ପାଠର ନାମକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବାହ୍ୟକ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟକ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? କ୍ଷୁଧାକୁ ନା ପୁରସ୍କାରକୁ ନା ତୃଷ୍ଣାକୁ ନା କୃତିକୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୁରସ୍କାରକୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ନା 6 ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 10 ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ନା 14 ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 13 ରୁ 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? କୌଣସି ବିଷୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାକ୍ଷାତକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ପିଲାମାନେ? କୌତୂହଳ ନା ପ୍ରେମ ନା ଆନନ୍ଦ ନା ଅନୁରାଗ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ନିଜର ସଫଳତାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା ସହନ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଜ୍ଞା? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ସିରେ ଦେଇଛି ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ?
ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मनर विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यहाँ हूँ स्पीयर मान बुद्धि संपर्क गोटे संज्ञा तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी में अन्य शिक्षार्थी मान सहित समगति में आगाई पार ना शिक्षार्थी को कौन कहुए श्रेणी में अन्य शिक्षार्थी मान सहित समगति में आगाई पार ना शिक्षार्थी को कौन कहुए प्रतिभाशाली कहुए ना साधारण कहुए ना मंथर कहुए ना अनग्रसर कहुए पिला मन रखिए मंथर कहुए पिला मंथर कहुए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार उपयोगिता तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे पाठ्योपकरण व्यवहार गोटे उपयोगिता पिला ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया को सहज करवा बी रे प्रसंग को स्पष्ट करवा सी रे शिक्षक विषयगत ज्ञान वृद्धि करवा डी रे उपकरण प्रकार भेद तो राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण प्रक्रिया को सहज करवा यहाँ हूँ गोटे पाठ्योपकरण व्यवहार गोटे उपयोगिता मन रखिए ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखा प्रदर्शन उपकरण द्वारा केउटी साधित हुए तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे प्रदर्शन उपकरण द्वारा गोटे साधित पिला ऑप्शन ए देखिए खबर कागज को काटी आनी संवाद परिवेषण कराए बी रे दृष्टिशक्ति अति प्रखर हुए सी देखिए उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति बढ़े डी देखिए श्रवण शक्ति अति प्रखर होता है कौटा हम राइट आंसर ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन उपकरण द्वारा खबर कागज को काटी आनी संवाद परिवेषण कराए मन रखिए ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखा केउटी पारदर्शिता शिक्षण शर्त नुहे तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे पारदर्शिता शिक्षण एक शर्त नुहे पिला ऑप्शन ए देखिए शिक्षार्थीर पूर्वानुभूति बी देखिए विकल्प पाठ्यपुस्तक व्यवहार सी देखिए शिक्षार्थी किपरि केते दूर अभिप्रेरित डी देखिए शिक्षार्थी केउं प्रकार निर्देशना प्राप्त तो राइट आंसर कौटा हम यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी विकल्प पाठ्यपुस्तक व्यवहार यहाँ किंतु पारदर्शिता शिक्षण गोटे शर्त नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा केउटी करने द्वारा उद्दीपक व प्रतिक्रिया मध्य संजोग दृढ़ीभूत हुए केउटी करने द्वारा उद्दीपक व प्रतिक्रिया मध्य संजोग दृढ़ीभूत हुए कार्यपाई प्रस्तुत थिले ना बारंबार अभ्यास कले ना फलाफल प्रकाश कले ना कार्य सादृश्य थिले पिला कौटा हम राइट आंसर यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बारंबार अभ्यास कले पिला बारंबार अभ्यास करने द्वारा उद्दीपक व प्रतिक्रिया मध्य संजोग दृढ़ीभूत होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यन द्वारा परिमाप कराए कौन परिमाप कराए पिला निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यन द्वारा कौन परिमाप कराए सृजन शक्तिर विकास ना सामग्रिक विकास ना बौद्धिक दिगर विकास ना अन्य बौद्धिक दिगर विकास पिला कौटा हम राइट आंसर या राइट आंसर कौटा हम पिला या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सामग्रिक विकास पिला सामग्रिक विकास द्वारा परिमाप कराए मन रखिए नेक्स्ट देखा केउं साहाय्य शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि नहीं परीक्षा कराए केउं साहाय्य शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि नहीं परीक्षा कराए कृति परीक्षण ना अभियोग्यता परीक्षण ना मनोवृत्ति परीक्षण ना एकक परीक्षण पिला कौटा हम राइट आंसर या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अभियोग्यता परीक्षण द्वारा शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि नहीं परीक्षा कराए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा केउटी प्रदर्शन उपकरण तो ये भितर पिला कौटा हूँ गोटे प्रदर्शन उपकरण पिला नमूना ना स्थिर छवि ना टेलीविजन ना कलापटा पिला कौटा हम राइट आंसर या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी कलापटा पिला कलापटा हूँ पिला गोटे प्रदर्शन उपकरण आ नमूना कौन पिला नमूना हूँ गोटे मात्रा सूचक उपकरण मन रखिए मात्रा सूचक उपकरण आ स्थिर छवि हूँ पिला यहाँ हूँ गोटे प्रक्षेपण उपकरण आउ टेलीविजन हूँ दृश्य श्राव्य उपकरण मन रखिए तो कलापटा हूँ गोटे प्रदर्शन उपकरण ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा वस्तु बा परिवेश को वास्तव दर्शन करी धारणा सृष्टि करने को कौन कहुए वस्तु बा परिवेश को वास्तव दर्शन करी धारणा सृष्टि करने को कौन कहुए अनुकरण कहुए ना पर्यवेक्षण कहुए ना परीक्षण कहुए ना अनुभूति माध्यम शिक्षण कहुए कौटा हम राइट आंसर या राइट आंसर हो पिला ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षण कहुए मन रखिए ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट देखा केउटी कार्यभित्तिक पद्धतिर एक उपादान नुहे तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे कार्यभित्तिक पद्धतिर गोटे उपादान नुहे पिला उद्देश्य ना स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण ना आह्वान ना दल शिखा मन रखिए राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी दल शिखा यहाँ किंतु गोटे कार्यभित्तिक पद्धतिर गोटे उपादान नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा केउटी बहुश्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना कौन बहुश्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना पिला ऑप्शन ए श्रेणी अनुजाई कठोरी नथिले ना श्रेणी अनुजाई शिक्षक नथिले ना जड़े शिक्षक एकाधिक श्रेणी रे शिक्षादान कले ना सामूहिक बा दीर्घ दिन पर शिक्षक छुट्टी नेले कौटा राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जड़े शिक्षक एकाधिक श्रेणी रे शिक्षादान कले मन रखिए नेक्स्ट देखा केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे सृजनात्मक चिंतन गोटे उपादान पिला केन्द्रापसारी चिंतन ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना समस्या समाधान ना स्मरण पिला मन रखिए यहाँ हो केन्द्रापसारी चिंतन पिला यहाँ हूँ गोटे सृजनात्मक चिंतन गोटे उपादान मन रखिए नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए अभिवृद्धि कहुए ना विकास कहुए ना शारीरिक कार्य कहुए ना विकसित अवस्था कहुए पिला मन रखिए शारीरिक परिवर्तन कहवा पिला अभिवृद्धि बोली कहवा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखा केउटी मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे तो भितर पिला कौटा गोटे मानव स्वास्थ्य संपर्कित नुहे पिला कौटा नुहे कौटा राइट आंसर ए राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी श्रेणी विहीन अवस्था पिला नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धिंक केते सामान्य बुद्धि संपन्न व्यक्तिर बुद्धिंक केते केते पिला 80 रु 90 ना 120 रु 140 ना 110 रु 120 ना 140 रु ताठार अधिक मन रखिए सामान्य बुद्धिर बुद्धिंक परिमाण हो पिला 80 रु 90 मन रखिए 80 रु 90 पिला नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती यह क्यों अनुकरणर उदाहरण क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे थांती तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार गोटे अनुकरण पिला यहाँ हूँ पिला गोटे क्रियात्मक अनुकरण मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कहेलर क्यों शिक्षण प्रवक्ता अटंती कहेलर क्यों शिक्षणर प्रवक्ता अटंती अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध ना अनुकरण पिला कौटा राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टि पिला अंतर्दृष्टि शिक्षणर प्रवक्ता कहेलर मन रखिए ऑप्शन नंबर ए जीव राइट आंसर नेक्स्ट देखा पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल केउं स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है पिला प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना माध्यमिक मन रखिए यहाँ जीव पिला प्राक प्राथमिक मन रखिए प्राक प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी मानक पई विशेष उपयोगी होता है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखा केउटी पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे पिला कौटा नुहे शिक्षार्थीर सामर्थ्य ना शिक्षार्थीर धैर्य ना सब पिला एक प्रकार शिक्षादान ना शिक्षण मिलुवा समय कौटा राइट आंसर यार राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी शिक्षण मिलुवा समय यहाँ किंतु पारदर्शिता शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा केउटी एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे तो भितर पिला कौटा हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया अटे पिला वृद्धि ना विकास ना चिंतन ना स्मरण पिला मन रखिए गोटे विकास पिला विकास हूँ गोटे धारावाहिक प्रक्रिया अटे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा केउं समय को कैशोर अवस्था कहुए पिला केउं समय को आम कहवा कैशोर अवस्था बोली कहवा मन रखिए कैशोर अवस्था कहुए पिला 13 रु 18 वर्ष को 13 रु 18 वर्ष को कहवा आम कैशोर अवस्था बोली कहवा आउ 6 रु 12 वर्ष ताको आम कहवा प्रांत बाल्यावस्था कहवा आउ 18 रु 40 वर्ष को आम कहवा आद्य परिणत अवस्था कहवा आउ 2 रु 6 वर्ष कहवा पिला आद्य बाल्यावस्था कहवा मन रखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा कौन सी नूतन जिनिस देखिले
ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, କୌତୂହଳ ପିଲାମାନେ, କୌତୂହଳ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାହିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? ବାହିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ ବାହିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହରଲୋକ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ହରଲୋକ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ହରଲୋକ ଖେଳର ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା? କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲୋକଙ୍କ ମତ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ତ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉଛି। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସୂଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ, ମନେ ରଖି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ ନା ମାନଚିତ୍ର ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ? କାହା ଉପରେ? ମନେ ରଖିବେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ, ମନେ ରଖିବେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ପିଲାମାନେ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ?
ମନେ ରଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ନା ମାନସିକ ନା ଅନଗ୍ରସରତା ନା ମନ୍ଥରତା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ମାନସିକ। ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ପିଲାମାନେ 130ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ 3ରୁ 5। ପିଲାମାନେ 3ରୁ 5। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ ଡୁଇ। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? କାହା ଉପରେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।